Sama-sama memanjatkan puji rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan yang tidak bisa dihitung saking banyaknya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat rohani, sehat jasmani, sehingga alhamdulillah pada malam ini kita masih bisa memenuhi undangannya Bapak Samsudin dalam rangka kirim doa pada almarhum Bapak Muhammad Ali bin Naimin. Mudah-mudahan dengan doanya kita bersama almarhum diampuni dosanya, amin, diterima amal ibadahnya, ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah, sampai kepada kita sekalian sedikit banyak kita mengetahui apa yang telah diajarkan, cuma nyicipi. Ada yang mengatakan al-mautu babun, kematian itu bagaikan pintu dari luar ke dalam rumah melalui pintu. Nah, begitu juga dari alam dunia ke alam akhirat melalui mati. Jadi perpindahan, bukan kita setelah mati terus selamanya, enggak, kecuali hayawan. Jadi kalau manusia itu cuma nyicipi doang, ya, setelah itu hidup kembali, cuman di alam yang berbeda. Sebelum mati namanya hidup di alam dunia. Kalau sudah mati kita hidup di alam akhirat. Fa innama tuwaffawna ujurakum. Siapa orang yang memenuhi janji Allah akan dipenuhi pahalanya di akhirat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Siapa orang yang diselamatkan dari neraka bakal dimasukkan ke dalam surga Allah. Faqad faza, surga itu adalah sungguh kemenangan atau kebahagiaan yang sangat istimewa, sangat besar sekali. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak ada kehidupan dunia kecuali kehidupan bermain dan senang-senang. Bapak-bapak yang saya hormati, jadi manusia itu setelah mati dari alam dunia ke alam barzakh, kan kubur itu, jasadnya hancur. Kullu bani Adam ya'kulut turab illa asbad dambi. Setiap manusia yang meninggal dikubur, jasadnya dimakan bumi, hancur. Kecuali yang tidak hancur, asbad dambi. Ya, asbad dambi itu artinya tulang tunggir. Tulang tunggir itu enggak dimakan bumi. Nah, yang satu asbad dambi, yang satu ruh, enggak hancur. Karena apa? Karena nanti kalau dunia udah kiamat kubro, ada yang disebut hari pembangkitan. Itu roh akan disatukan lagi dengan jasadnya melalui itu yang namanya asbud dambi. Asbud dambi, tulang tunggir tidak hancur. Ya, kalau dicari yang nggak tahu ketemu atau enggak, tapi dalam itu dalam hadis seperti itu. Kenapa? Bahwa manusia itu akan disatukan lagi antara roh dengan jasad. Ya, jadi jasadnya itu nanti dari asbud dambi itu bagaikan tumbuh-tumbuhan itu, ya, kesiram hujan itu kan jadi makin besar, makin jadi gitu ya. Itu seperti itu. Karena manusia itu dahulu sanggup untuk mengemban amanatnya Allah. Kalau hayawan kan enggak. Ya. Makanya dihidupkan kembali, disatukan lagi jasad dengan rohnya untuk mempertanggungjawabkan kehidupan ketika hidup di alam dunia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau selainnya jadi debu semua.
nggak bakal hidup lagi. Cuman manusia, karena manusia punya tanggung jawab ya, dihidupkan kembali untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas kehidupan di alam dunia. Ada yang di dunia itu dititipi harta, bakal ditanyakan harta yang didapati dari mana dan disalurkannya kemana. Ada yang dititipkan oleh Allah di dunia ini adalah ilmu, juga bakal ditanyakan oleh Allah. Apakah mereka dikasih ilmu itu untuk mengajarkan orang supaya ngerti dengan yang baik? Apakah ilmu itu digunakan untuk menipu orang dan lain sebagainya? Itu bakal ditanyakan. Jabatan, harta, umur, semuanya itu adalah titipannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapa yang menyalurkan amanatnya Allah di jalan Allah, maka janji Allah akan dipenuhi pahala di akhirat nanti. Dan siapa yang diberi oleh Allah kehidupan, baik berupa harta maupun tahta dan lain-lain sebagainya, apabila disalurkan tidak di jalan Allah pun juga akan mendapat siksanya, karena di sana hanya cuma dua ya. Artinya manusia itu kalau tidak ke neraka ya ke surga, kalau tidak ke surga ya ke neraka, nggak ada jalan yang pintas gitu. Farikun fil jannah wa farikun fil sa'ir ya. Satu golongan manusia itu bakal ke dalam surga Allah dan satu lagi ke neraka Allah. Artinya kalau orang itu dapat surga Allah ya udah selamat, nggak bakal dapat siksa. Kalau mereka tidak masuk surga ya bakal disiksa oleh Allah. Nah ini yang perlu dipikirkan oleh kita sekalian ini, karena yang namanya mati itu sudah menjadi kepastian. Dipikirin gak dipikirin mati, sakit diobatin gak diobatin juga mati. Karena mati itu sudah menjadi kepastian ya, tidak perlu kita terlalu mikirin mati. Yang kita pikirin adalah bekalnya mati. Karena kehidupan kita ini yang sebenarnya bukan di sini. Di sini itu kehidupan cuma sementara doang ya. Nah, sebenarnya kehidupan kita yang lama, yang panjang itu nanti di alam akhirat. Lah kita pergi dari sini ke Jakarta kan perjalanan dekat ya. Lah kalau kita nekat nggak bawa bekal susah, apalagi perjalanan hidup kita di akhirat yang begitu panjang ya. Tidak mempersiapkan bekal, dibilangin hati-hati nanti di akhirat. Lah akhirat bagaimana nanti aja, jangan bagaimana nanti lagi ya, tapi nanti kita di akhirat bagaimana lah ya. Jadi Nabi pernah berwasiat kepada sahabat Abi Dzar, awsani ya Abu Dzar khud nazad fa inna safara ba'idun wa khudil ambillah bekal yang sebanyak-banyaknya, karena sesungguhnya perjalanan di akhirat itu adalah perjalanan yang sangat panjang sekali. Dan ambillah khudizat fa'inna safar itu wa khudil yang satunya apa lupa ya. Ya pokoknya suruh mempersiapkan. Nah, Nabi berwasiat kepada sahabat Abi Dzar mempersiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya untuk bekal di alam akhirat, terutama yang wajib-wajib kita usahakan jangan sampai ditinggal. Kalau yang wajib sebenarnya agak banyak ya, sebagaimana yang tercantum di dalam rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu pun juga kalau orang kaya. Kalau orang miskin mah cuman syahadat, sholat, puasa, zakat enggak, haji enggak. Cuman karena kita banyak lalai dalam melaksanakan kewajibannya, itu kadang-kadang ya sibuk, banyak tertinggal, maka dengan kesunahan-kesunahan ini kita perbanyak juga.
Untuk apa? Untuk menambali, ya. Barangkali kewajiban-kewajiban kita kurang sempurna, dengan banyaknya sunnah insya Allah akan disempurnakan dengan kesunahannya. Tetapi pertahankan yang namanya wajib harus kita jangan kita lalai, terutama sholat yang 5 waktu itu rakaatnya juga cuma sedikit. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2, 17. Sedangkan yang sunnah banyak sekali. Itu supaya apa? Supaya untuk menyempurnakan wajibnya. Barangkali kita wajibnya banyak terteledor. Bahkan orang dulu, ya, kalau ketika hidupnya banyak lalai dalam masalah ibadah seperti sholat, sok dipidiai, ya. Iya. Tapi bukan berarti kita sholatnya cukup dipidiai aja, enggak. Kita usahakan sekuat tenaga, cuman barangkali di dalam usaha ibadahnya ada yang teledor, ada yang apa, maka dengan itu apa namanya, fidyah. Ya. Fidyah itu adalah membayar kewajiban-kewajiban yang bukan yang disengaja, yang teledor, ya, yang tinggal. Yang itu mudah-mudahan dengan itu kewajibannya disempurnakan. Nah, fidyah itu kalau sholat 1 waktu 1 mud, ya. Kalau puasa 1 mud 1 hari, untuk menambali keteledoran ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mudah-mudahan amal ibadah kita itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, innama tuwaffawna ujurakum faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi kita harus berhati-hati dalam kehidupan dunia itu. Kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang menipu, ya. Gara-gara dunia kadang-kadang kita lalai ibadah. Makanya diperingatkan oleh Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang menipu. Walaupun kita sibuknya bagaimana urusan dunia, ketika sudah datang perintah Allah, tinggalkan dulu. Jangan sampai kita tertipu, ya, oleh kehidupan dunia. Dalam Al-Quran banyak sekali ayatnya bahwa Allah memperingatkan kita jangan sampai kita tertipu oleh kehidupan dunia. Sebagaimana ayat lain mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan kau menjadikan dunianya itu menjadikan lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti nggak boleh cari dunia. Cari dunia sebanyak-banyaknya boleh saja, tapi jangan sampai menjadikan dunianya itu lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sibuk dengan sibuk sehingga kewajiban banyak ditinggal. Wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Siapa yang hidupnya sibuk urusan dunia, lupa dengan akhirat, tergolong orang-orang yang merugi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi intinya kita hidup di dunia ini banyak-banyak mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat. Ya sesuai dengan profesinya, mungkin tidak harus sama gitu. Mungkin bagi orang kaya, ya, bisa pula mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya dengan kekayaannya. Mungkin kalau orang yang punya ilmu, kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk bekal kehidupan di akhirat dengan ilmunya, sesuai dengan profesinya masing-masing, sehingga kita nanti di alam akhirat mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang
Nabi Muhammad pesankan kepada sahabat Abi Dar, ambillah bekal di dunia untuk kehidupan akhirat yang sebanyak-banyaknya, karena kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sangat panjang sekali. Bapak-bapak yang saya hormati, maka ada dua nasihat kata hadis Nabi, alaikum nasihataini, al kalam wasumtu. Kami tinggalkan untuk manusia yang beriman kepada Allah dua nasihat. Nasihat yang pertama al kalam, yaitu Al-Quran. Al-Quran itu nasihat. Siapa orangnya yang berbuat baik akan diberi pahala, siapa orangnya yang berbuat maksiat akan disiksa. Itu kan namanya nasihat ya. Yang kedua nasihat diam. Apa nasihat diam? Itu adalah kematian. Jadi kematian juga termasuk nasihat. Jadi setiap ada kematian berarti nasihati kita ini bakalnya seperti itu. Nah, kalau kita seperti itu bakalnya berarti kita sudah putus, tidak bisa ibadah, tidak bisa sholat, tidak bisa ngaji. Maka apakah sudah saya siap untuk melaksanakan kematian itu? Jadi untuk mengintrospeksi atau untuk menasehati kita ya. Makanya banyak-banyaklah ingat kepada kematian agar supaya kita banyak-banyak mempersiapkan bakalnya kematian ini. Jadi dengan dua nasihat itu kita pegang untuk meraih ridhonya Allah. Nasihat yang pertama al-kalam, yaitu Al-Quran. Nasihat yang kedua adalah kematiannya. Kemudian sebagai keluarga yang ditinggalkan oleh kematian, orang-orang yang sudah meninggalkan kita, maka kalau keluarganya itu soleh, maka bersyukur kepada Allah. Karena anak yang soleh itu selalu mendoakan kepada orang tuanya yang sudah meninggalkan dunia ke alam yang parah ini. Yang mereka harapkan yang sudah meninggalkan kita ini tidak lagi mengharapkan yang lain. Makanan minumnya sudah cukup ketika hidup di dunia. Tapi yang diharapkan hanya adalah doanya, kiriman Fatihahnya, kiriman Al-Qur'annya. Kalau masalah makanan minuman, nah untuk kita hidup di dunia ini jangan sampai salah, karena masih banyak orang yang pada salah ya. Orang sudah mati dikasih makanan apa, ada juga yang begitu. Nah itu adalah penafsiran yang salah. Cukup kita kirim Fatihah, kita kirim ayat-ayat Al-Quran, karena mereka itu di sana yang hidup bukan jasadnya tapi rohnya ya. Kalau yang lainnya seperti minuman seperti ini ya untuk kita yang hidup ini gitu ya. Jadi mereka itu selalu mengharapkan doanya anak cucu yang masih hidup. Makanya bersyukur kalau anak cucunya adalah soleh dan solihah, selalu memberikan doa ampunan kepada orang tua ya. Karena dalam hadis Nabi, idama tabnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasi. Anak putu Adam apabila meninggal dunia putus semua amalnya. Sholat sudah nggak bisa, ngaji sudah nggak bisa, kecuali cuma 3 yang tidak putus. Pertama yaitu adalah ilmun yang punya ilmu dimanfaatkan. Yang kedua, sodaqatun jariyah, punya harta diinfakkan di jalan Allah. Yang ketiga, wa waladun sholih, anak-anak yang soleh, yad'ulah, yang selalu mendoakan ampunan kepada ibu dan bapaknya. 3 ini kita upayakan supaya ada pada diri kita ini. Apakah ilmu yang dimanfaatkan, apakah harta yang disodakohkan, apakah anak yang soleh. 3 ini adalah manfaat untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Nah, kita usahakan ya, syukur kalau bisa ketiga-tiganya ya. Ilmu yang dimanfaatkan punya,
sedekah jariyahnya banyak, anaknya soleh-soleh. Kalau tidak, ya salah satu harus kita miliki, karena itu yang akan bakal menyelamatkan kita di akhirat nanti ya. Nah, adapun ada yang meninggal 7 hari ya, 40 hari, ada juga yang haul ya, setahun kali gitu. Itu maksudnya adat kebiasaan orang itu, kalau ada yang meninggal itu kita peringati bahwa kita sudah dapat 40 hari. Nah, terus peringati lagi kalau sudah dapat 100 hari. Tapi yang sebaiknya ya nggak usah dihitung hari 2 hari, itu terus saja selama kita hidup ya. Terutama habis sholat gitu. Kalau kita sebagai anak soleh, orang tua sudah tidak ada, lepas sholat kita selalu doakan Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua ibu bapak kami, dan kasih sayangilah ibu bapak kami sebagaimana ibu bapak kami mengasihi sayangi kami ketika kami masih kecil. Mudah-mudahan anak yang soleh doanya diterima oleh Allah, sehingga sebenarnya orang tua itu sudah divonis neraka lantaran punya anak soleh bisa diangkat ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah jadi yang saya sampaikan, mungkin nggak banyak ya, intinya kita berusaha ya untuk mempersiapkan bekal kehidupan di akhirat nanti dengan sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Karena manusia tidak sama ya. Yang punya ilmu salurkan di jalan Allah ilmunya, yang punya harta salurkan di jalan Allah hartanya, ataupun tenaganya, ataupun doanya dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf masalahnya itu aja yang saya sampaikan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mimpin tahlil, nanti Yasin yang mimpin Pak. Nanti ono. Pak Yana. Oh ya aja. Tahlil Pak Ustaz. Langsung tahlil. Ininya. Iya Pak Ustaz, langsung. Tahlil lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. البركة والشفاء والكرم والمنفعة والسلام في الدين والدنيا والآخرة بجاه حضرة سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الأنبياء والمرسلين وجميع الملائكة المقربين عليهم الصلاة والسلام أجمعين. ولكل وشعب كل الله ونجمه الأبدال والأبدال سلطان الأولياء شيخ محي بن أحمد وصالح المكرمين وآل سلسلة الله بن المحمد وسلم بشفاعة رسول الله بركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المجتهدين ومقلدهم بالدين والعلماء العاملين والشهداء والصالحين والقراء والمفسرين والفقهاء والمحدثين وشارح الشافعية والمحدثين والتابعين بشرط شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
والدنا وجدتنا وخالنا وخالتنا وعمنا وعمتنا وولدنا وزوجنا خصوصا إلى روح المرحوم محمد بن نعيم من روح المغفر وسوعيه وصولهم وفروهم وأهل سلسلتهم وغفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم وأجل جنة مثواهم بشفاعة رسول الله وببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Fakirah Ilustri Kamisi binti Ahmad Jalal. Pakar ya. Syafi'i bin Samri Samsuri. Ini mana ini? Jamaah Ya. menjamin itu apa? Sudiman binti Itu orang jamin yang catat saja, yang dicatat. Karsati Karsati. Karsadi Ya. wa usulihim wa furuhim wa li silsilatihim wa farawu qulubahum wa syafara ayubahum wa ja'ala jannata maswahum bi syafaati rasulillahi wa bi barakati suratil fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Abdul Fakir Bapak Nurdin Sari Marjo bin Bulan ya, semua Abdul Fakir Bapak Nur Lis Ya. binti Talib. Talib semua Abdul Fakir Kusmiati binti Amir wa usulihim wa furihim wa li silsilatihim wa farallahu dunubahum wa syatara ayubahum wa ja'ala jannata maswahum bi syafaati rasulillahi wa bi barakati suratil fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Sahrul wa Ramadan bin Hanafiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Abdul Fakir Kiai Haji Abdul Aziz. Abdul Aziz binti Bulan. Semoga Abdul Fakir Kiai Haji Udin binti Bulan. Semoga Kiai Haji Jejen Ejen. Sa'i binti Bulan. Wa usulihim wa furuhim wa li silsilatihim wa farallahu wa syakara ayubahum wa ja'ala jannata maswahum bi syafaati rasulillahi wa bi barakati suratil fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. La لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
Rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'aliyyim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u wallahu 'ala kulli shay'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa anta 'alal ya arhamar rahimin irhamna 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 ya arhamar rahimin irhamna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innahu Hamidul Majid. Innallaha yuridu ankum
يحرس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم استغفروا ربكم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم 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 من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم نويت تقربا إلى الله أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده
subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim, innaka minal mursalin ala siratin mustaqim, tanzilal azizir rahim, litunzira qauman ma fahum ghafilun, laqad haqqal qawlu 'ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan wa ila al-azqani fahum muqmamun, wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innaha tunziru man ittaba'a dzikra wa khashi'a ar-rahmana bil ghaib, wa basyirhum bi ajrin karim. Inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم فكذبوا ما بأسنا بزارع فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تبينا بكم لئن لم تكونوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن تكذبوا فأنتم قوم مسرفون. قال يا قوم اتقوا المرسلين اتخذوا ما لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة الرحمن بكتبه عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني لأملك الآية إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنا
أولي وآخر الصالحين أفلا يشكرون سبحان الذي خلق لم يكن لها من تنزل الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم أنهم معها فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عرفه الشمس ينبغي لها أن تغرب والقمر يسجدها وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالكفر والسكون وعلمناهم من ذكره ما يتقون وإن نشأ ولهم ينقذون إلا رحمة منا وإذا جاءكم ما بين أيديكم وما خلفكم ما لم ترحمون ولا تنسوا بآيات من آيات ربهم وإذا جاءهم مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا واتقوا وجاء الله أكبر إن أنتم إلا في ضلال مبين فيقولون متى هذا إن كنتم صادقين ما ينظرون إلى سيئة واحدة ولا يستطيعون ونظر بالسور فإذا هم إلى ربهم يسجدون قالوا يا ويلنا ما لنا من مرقدنا هذا ما فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تسألون ما كنتم تعملون إنا سألنا وأنفذوا يوم عند المجرمون فلا عليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد خلقنا منكم جبلا كثيرا فخلقناكم طريقا هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم بمعنى فريق تضلون أيديهم وتشهد أرجلهم ما كانوا يكسبون ولو نشاء لصرفنا عليهم فتفضلوا عن ما يبصرون ولو نشاء لظنهم على مكانتهم فمصدقوا ولا يكذبون وكم معذبون في السماء ولا يعلمون وما علم ما ينبغي له ينزل القرآن المبين يؤمن القرآن حيا ويتوكل أولم ير أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا ونزلنا من يأكلون ولو في جبل ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم أو نصرهم ولا يستطيعون أنهم يسرون ولا يؤمنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من الطين فإذا هو عزيز مبين وخلقنا مثلا قال مريض فليكن والذي أول وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم معيشة وإذا أنتم تؤمنون أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يسجد له وهو العلي العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون فسبحان الذي يحيي ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Tuan. Ya, sob. Iya. Bismillahirrahmanirrahim.
صل على حبيبنا وشفيعنا وكريمنا ونبينا مولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل سادتنا واصحاب رسول اجمعين. الحمد لله رب العالمين. آمين يا الله. آمين. آمين. الحمد كما ينبغي. آمين. 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 آمين يا الله. آمين. وأكرم نزله وأسلم له. آمين يا الله. ولا تحرمنا أجره. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا الله. اللهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم. آمين. واغسلهم بالماء والثلج كما ينقى الثوب من الناس. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا آمين. ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة. آمين يا الله. من كفار اللهم أرسل مثل ثواب ما فرغ. آمين. وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ آمين. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا آمين. يا الشفيع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tadi itu ada yang lupa tadi itu. Jadi Nabi itu wasiat kepada sahabat Abidar. Yang pertama, perbaikilah perahu karena sesungguhnya lautan itu sangat dalam gitu. Yang kedua yaitu ambillah bekal yang sebanyak-banyaknya untuk lupa yang satu tadi itu gitu. Boleh pakai. Boleh lupa pakai. Lupa gin pokok. Amin.